or consecration of the priest before the minister or the serve the Lord as priest, ingon nga mga pare. So, i-follow nila ang seremonyas, na seremonyas. So, unsa man nga seremonyas, matud pa, o para unsang seremonyas, para sila mahinlo, makonsecrate, o unsay buhaton. So, magbuha og duha ka nati nga kining karniro nga laki or karniro nga laki manang rams, and then isa ka baka nga laki. Bull means kanang laki or turo sa atoa. Okay, matud pa part ni sa consecration pag putli ni Aaron ug iyang mga anak. Okay, so si Moses ang gingnan ni Lord ani. Let's proceed to verse 2. Then using choice wet flour and no yeast. Magpili ko no o nindot jud kuno kaayo nga wet flour, trigo nga kining harina, and no yeast, wala joy pinatubo. So magpili jud og nindot kaayo nga kanang flour, sa ato panindot kay nga bugas sa ato. No yeast, walay patubo. Make loaves of bread, maghimot dayon og tinapay. Thin cakes mixed with olive oil. Ang ibutang dili palm oil, dili canola, dili vegetable oil, but unsa man? Olive oil, because olive oil is a special oil atod pa mo gigamit sa anointing oil, kasagara ang anointing oil. And wafer spread with oil. Ang wafers ibutangan pod og oil matod pa sa pulong sa Ginoo. Let's proceed to the next one. Kasi buhaton nila, because there is a ceremony that they will do. Place them all in a single basket. Ibutang sila tanan kato ganina. Itong bread, itong pan, atod pa sa isa ka basket lang, and present them at the entrance of the tabernacle. I-present sa entrance of the tabernacle. Di ba sa tabernacle na itulog ka compartments, outer court, holy place, and the most holy place. Ito sa entrance. Ang tanang offering na sa gawas. Saba dito. Sa holy place, wala na offering dito. Ang naa dito is the table of shewbread na 12 kabuok, representing the 12 tribes of Israel and the 12 apostles in the New Testament. And the 7 candlestick, golden candlestick, representing the 7 churches in Asia. O matod pa, o katod na yung brazen altar para sa prayers. So, mura to siya nasulod sa holy place. Sa most holy place, mo itong the Ark of God sa gawas ng halaran. So, place them all in a single basket and present them at the entrance of the tabernacle along with the young bull and the 2 rams. I-complete to dyan. Matod pa. And then, kuman ato, present Aaron. Okay. Verse 4. Sa verse 4, present Aaron and his sons at the entrance of the tabernacle and wash them with water. Kuman ato, di ba na procedure, na instructions. Ipatubang din si Aaron og mga anak dito sa entrance sa tabernacle and wash them with water. Ugasan sila og tubig. So grabe ang ceremonies kay ngano, dili gusto si Lord mo atubang ta na dili maka-qualify sa iyang requirements sa consecration. Kay gusto niya Lord kauban niya sa team, mga putli hinlo qualified sa qualifications ni Lord. Na dili siya mabikil. Dili siya mabikil. Ngano na kay kauban nga wala nag-follow sa instructions ni Lord sa consecration. So muna karon nga may nga siya pag-untugon naman, our God is still holy. If He's holy in the Old Testament, holy gyapon siya. Sa to, ang kumaniya kitang tanan magpakabalaan. Be holy for I am holy. So gusto niya kauban niya holy. Mana nga na ay mga qualifications, na ay mga ceremonies himo sa Old Testament na si kuan para mahulingan naman. Gusto niya kauban na team is sanctified, purified, and qualified. Sanctified, purified, kung mahitabo na, qualified na. Hello? So, dili kay basta na karon itanaw lang ang skills. Hello? Basta pag natay skills, natay talent, kung dili ta sanctified, purified, dili ta qualified.
Hello? Di ba? Nga naman, wala ka naghatag panahon sa prayer. Sa prayer. Di ka ganag atin. Gatherings. Soaking. Mo man na ang pag-consecration. Di ka ganag ampo, di ka ganag join sa pag-ampo. Kay maglain-lain kasi mo, mag-ceremony na, part na siya. Amen. So any justification of those things mentioned are really not good before God. Kabalo si Lord, who is trying to please the Lord or disobeying the Lord, displeasing the Lord. So he present si Aaron and sons at the entrance of the tabernacle and washed them with water. Let's proceed to the next verse. Dress Aaron in his priestly garments. Ipabisti si Aaron. Humagwash, anak pa din ipabisti sa priestly garments, the tunic, the robe worn with the ephod itself, and the chief piece, then wrap the decorative sash of the ephod around him. So, anak pa din, pistin, human og wash. Diba, anak pa ta mag-ilis, human og ligo. So, nga na, gusto ni Lord nga, innerly and outwardly, we are ready, we are cleansed, matod pa. As we are cleansed, we are ready. So, but anak pa tayo isuot ang bisti sa priestly garments ang sa ug sa ato pa sa kuan sa anda sa sutana sa pari pa. Oh, pero kanina instruction si Lord. Let's proceed to the next one. Place the turban on his head. Ibutang ang turban sa iyang ulo and fasten the sacred medallion on the turban. So na medallion sa turban, matod pa sa pulong si Ginoo. And then, next verse, verse 7. Anoint him by pouring the anointing oil over his head. Anak pa din siya, dihugan. Anak pa siya, dihugan. Anoint him by pouring the oil over his head. Nga naman, wala gusto ni Lord na anointing. Because that anointing brings glory and power. Diba? Mabawaan nato ang speaker or servants na anointing kay ang iyang words mong gawas powerful. And not only giving information but giving or bringing transformation of lives. That's the effect of the anointing. After the information being released or given, it brings forth transformation. Mausab gid ang tao. Hello. So without the anointing, only the information is being given. Information lang. Walay kausaban. Naas atong hunahuna ng mga words nga iyang release, pero wala nag-usab sa atong kaugalingon. Kaya na-stack up sa hunahuna. Wala na anointing para maka-flow. Amen. It's that, di ba the oil? Mo-flow siya, di siya mapugnan. Nakita ba oil nga mapugnan ninyo? Walay flow sa oil nga mapugnan. So isa pa sabot, kung naay anointing niya, dili mapugnan nga ang pulong sa Ginoo maghatag transformation. That's the difference. Ang mga servants sa Ginoo nga walay anointing kay malagi wala na nag-consecrate, tapulan na mag-ampo, tapulan na mag-obey ni Lord, tapulan na mag-study. Kay sige na lang atong naa sa internet, kay kapuyan nagbuan sa Bible. Kabalo si Lord ay na. Magtinapulan ta. Amen. Sa gabi pa ni mo pastora, that's reality. Hello. So God knows if we are diligent, kugihanta na nag-study, kugihanta nga nangay guidance si Lord. Kugihanta nag-ampo. So anoint him by pouring the anointing oil over his head. Yan naman. Mag-flow na din, diba? Kunay anointing, another manifestations nga naay anointing ang alagad si Ginoo. Di ba ang anointing, dili mo undang. So, ang pulong, dili mag-undang. Grabe nga revelations.
Nga na siya. Magsulti ng Espiritu Santo, makuha niya. Magpadayag Espiritu Santo. Nga na siya. Dili kay, dito lang, scripture na tanan, sige lang, ang tanan isulti na dito sa script. Wala revelations from the Spirit of the Lord. And they are afraid. The people without anointing, they are afraid nga magwali sila o mga rebuke ng mga wali, correction ng mga wali. E dili, hadlo sila biyag membro. Di sa mahadlok biyag Ginoo. Right or wrong? Yes. Oh. That's a deception of the enemy. Mahadlok ka biyag memory, kamadlok ka Ginoo. So this anointing will let the words of God brings power that will transform lives into the likeness of God. Transform your affection into godly, into humble. Transform your minds into godly minds. Magpahimuot si Ginoo, magdudot si Ginoo. Transform our priorities into godly priorities. Amen. That's the effect of the anointing. Hello. Changing our bad attitude into godly attitude. God-fearing attitude. Hallelujah. So nga na igsuon, anoint. Because it has something to do with the power and the presence of the Lord. Oh, glory to God. Next verse. Next, present his sons and dress them in their tunics. Humani Aaron, mingon siya. I-present na po ng mga anak ni Aaron. Kasi sila man ang pamilyahan. Ang gipili sa Ginoo nga, ang alagad sa Ginoo. Next, present his sons. Sa ato pa, ang mga anak, nga na po na agya po yung di kay, mga anak, sige, di na ito apilong. Kung ito sabton nga na po mo appeal sa ceremonies, mo appeal sa mga qualifications ni Lord, mo appeal sa mga requirements ni Lord, by the way. Nga mahimutang, right, qualified, sanctified. So to, once we are qualified, once we are sanctified, consecrated, we are qualified to serve the Lord. Nga naragin na siya. So if we qualify ourselves, even if God disqualify us, we insist ourselves muna nga si Lord, dili mahimo. Because we see the skills we do not know in the sight of the Lord. We neglect unsay gusto ni Lord. We cater the skills, the talent of people. Ang ilang kasing-kasing lang huna-huna, dili pa ready because they did not prioritize God. They don't live holiness and godliness and righteousness. And they wanted to be used by the Lord. And in the sight of the Lord, it's displeasing. Amen. Di makapahimuot. Oh, glory to God. Let's proceed to the next one. Wrap the sashes around the waist of Aaron and his sons and put their special head coverings on them. So ito to, i-wrap na yun ang mga sashes around the waist, matulpadi sa tiyan, of Aaron and his sons and put their special head coverings on them. Then the right to the priesthood will be theirs by law forever. Ug ang matod pa ang right, ang katungod sa pagkapari, mailahan na by the law forever. So, if these instructions are not followed, the rights in the priesthood, dili pa sila makaangkon. Even one instruction dili pa siya maka-qualify. Kaya mo na bagay nga, diba? Isa lang ka number sa imong password, dili na maka-transact. Isa ka simpya. Amen. Bisa kung saan mo balik-balik kung naisayop sa imong password, sa imong PIN, dili di ka makatransact. Nga na agapon si Lord. Gusto ni Lord nga, everything, we have to remember the password, the PIN. Remember na to.
Kaya this will bring us access to His presence. Amen. This will bring access to His presence and this will please the Lord. Magkapahimuot si Ginoo. Remember, we are to please God, not people. So, wrap the sandals around their waist of Aaron and his sons and put their special head coverings on them. Then the right to the priesthood will be theirs by law forever. In this way, you will ordain and Aaron and his sons. Ni aning paagihan, giordinahan na si Aaron o si Masamay kung di ba na ay ceremonial na ay sacrifice. Ani ma-sacrifice? Kato isa ka bull o ka rocks. Duha to. Wala. O pati instruction pa ni. Instruction pa ni. Unang instruction na. Let's proceed to the verse 10. Bring the young bull to the entrance of the tabernacle, where Aaron and his sons will lay their hands on its head. Dalon ko no ang young bull. Dalon na dito sa kante. Ang prayer natin lalo. Dito sa ilalo. So dalon ko na ang young bull sa entrance of the tabernacle, where Aaron and his sons will lay their hands on its head. Ilay hands ni Aaron o yung mga anak ang young bull. Ilay hands. Before ihawon o ihalad. Alog, nga naman, para, ang sa purpose, ang ilang sala, maay dito, matod pa, ma-transfer, niya pag ihaw ato, mga ganito nga ma-cleanse sila. So, ingana siya. Ilihans nila. Then, slaughter, anak pa din ihawon. Okay, bring the young bull to the entrance of where Aaron and his sons will lay their hands on its head. Silang tanang ilihans nila ilang kamot ngadto sa kining ulo sa young bull. Then anak pa din ihawan, verse 11, ihawan. Then slaughter the bull in the Lord's presence. Ihawan ang turo at ubangan sa presensya at the entrance of the tabernacle. Dili pwede asa ihawon. Dito ragid sa entrance because dito sa entrance sa tabernacle, dito man ang offering. Dito ang offering. Atod pa. And then, another instruction, verse 12. Put some of its blood on the horns of the altar with your finger and pour out the rest at the base of the altar. Diba? Ihawan naman to, gawas ang dugo. So, ang blood na yun, ang dugo, atod pa, ibutang ang pipila ka dugo sa horns of the altar. Kaya ang altar ato, na horns na ay ang murag sungay-sungay. Ito na. Ibutang ko no ang blood sa horns of the altar with your finger. And put out the rest of the base of the altar. Ubanday nga, will go ibutang sa base of the altar, sa ubo sa altar. Let's proceed to the next verse. Take all the fat around the internal organs. Ang tanan nga, matud pa, take all the fat, ang tanang tambok, kaon. Ilain ang tambok. The internal organs, kuhaon, the long lobe of the liver, katong kuan part sa liver nga taas-taas, matud pa, and the two kidneys and the fat around them, and burn it all on the altar. So, unsa to, ang internal organs, natambok, ng tambok man, kay tambok, baya dito, pili si Ginoo. So, dili pwede nga ihalad, nga niwang, kay niwang, wa may tambok, unya ka ng niwang kung imong sugbaon, dili man na mag-oil, unya wa na'y humot. So, isugba din to, isunog din to, by the way, sunugon to. Nga naman, ang favorite nga dish ni Lord, dili tinula, dili inunon, sinugba. Hello, sinugba ang favorite ni Lord, burn offering. Dili siya, o tinula sinabaw. Yan naman. Okay? At this time, after pa sa pulo sino, iyan ang kaupon. Burn it on the altar. Let's next verse. Then take the rest of the bull, including its hide, meat, and dung, and burn it outside the camp as a sin offering. Kana. Ang sin offering lahi. Unsa man ang sin offering? Ang uban nga bahin sa turo nga baka, including its hide, meat, and dung. Ang iyang uban nga kanang hard ato, pati iyang hugaw, atong iyang tae.
burn it outside the camp as a sin offering. Ipagawas dito sa sunugon, gawas sa kampo as a sin offering. Dili pwede sunugon dito sulod. Ang hugaw dito sa gawas sunugon as a sin offering. Munang si Jesus, siya ang peace offering, sin offering, burn offering. Dito siya gisunog sa gawas. Wala dito sa tabernacle. Dito siya sa gawas. Kaya representing sin offering. Parang atong sin is masunog, ma-forgive, ma-cleanse ta. So, kung dili ta mo connect ni Jesus ang atong sin, permi lang po naka-attach na to. As we are connected to Jesus, the Savior, forgiving our sins, matod pa. And we value that connection, it means we are free. So let's proceed to the next verse. In verse 15, next Aaron and his sons must lay their hands on the head of one of the rams. Diba, kadali naglihan sila sa katong turo. Karon na pod, lahi na pod, kaya duha, isa naman to ka, bull, turo, duha din ka rams. Sunod na pod, taas kay nga ceremonious po, so nga di man idungan na lang, kaya isa ra. Dili, gusto ni Lord nga na ay procedure. Hello, sa next Aaron and his sons must lay their hands on the head of one of the rams. Katong isa sa mga rams, kay duha man to, ilihan sa huwan, o ihaw itong baka, naturo, kato na pong ram ihawon, matod pa, o ilihan, before ihawon, ilihan sa ilang mga kamot, sa ulo sa ram or laking nga karniro. Let's proceed in verse 16. Anak pa din slaughter, anak pa din ihawon, then slaughter the ram, and splatter its blood against all sides of the altar. Ang budugo dayon i-splatter, matod pa, i-spread, matod pa, sa sides of the altar. Because the blood is a symbol of cleansing, symbol of covering. Hello. So, matod pa, the blood of the ram, i-splatter sa side sa altar. Let's verse 17. Cut the ram into pieces. Ano pa dayon? Putlon ang ram and wash off the internal organs. Hugasan ang mga internal organs na nasa sulod. And the legs o ang mga tiil. Set them alongside the head and the other pieces of the body. Then burn the entire animal on the altar. This is a burnt offering to the Lord. It is pleasing aroma, a special gift presented to the Lord. So dili pwede nga basta-basta na lang to isugba. Sa imong gusto na instruction si Lord i-follow. Anak pa, pikason ang ram atod pa, and then hugasan ang yung internal organs o ang legs, and then set them alongside the head, apilin dito sa ulo, and the other pieces of the body, ug uban nga mga bahin sa lawas na mao nga ram. And in verse 18, then burn the entire animal on the altar. Og sinugon din ang tibuok nga hayop sa altar. This is a burnt offering to the Lord. Uning halag sinunog para sa Ginoo. Now, you know what happened during the time kang Eli ug sa mga anak. Ang mga anak ni Eli, by the way, di nak ng Eli, mga anak ni Eli. Mo ni siya ang hitabo. Wala nila tahura ang Ginoo. Ilang gipang sumsuman ang uban nga kanang gikangulo pang gitak-ang ang mga anak niya nga mga balasubas nga mga pari nga buluyago na kay na-deceive this kaawat. A deceived servants of God. Dili na sakto iyang mga sinultian, mga binuhatan, mga tinguha. So, kamulupang giluto, dakwaon na kailang gisumsuman. Kung dili sila tagaan, mga suko sila. Inga na sila. Wala na lang, utong-utong nga nasuko si Lord. O si Samuel ang gipadaygan si Ginoo. Siya gipuli. Utong nga namatay gid ang mga anak ni Eli. Nasuko si Lord. Gipatay jud. Atong isa ka adlaw upat kay namatay anak ni Eli nga pari. And then si Eli namatay pod pagkabalo sa balita nga namatay. And then
ang isa ka anak, ang asawa sa iyang anak kato namatay, buros man to nakaanak, pag anak niya namatay ang kuan, namatay ang bali daughter-in-law ni Eli. So namatay ang anak ni Eli, namatay ang daughter-in-law, ang bata intaw na tao, wala na yung mamagpapa. Oh, why nga wala na si mamagpapa? Tungod sa sin sa iyang papa. Ang sin makapahimong ilo, balo sa nabilin sa makasala. Hello? Sin can separate us from God. As we are separated from God, we are near to our death. Duol na sa tatong kamatayon. Amen. But as we are closer to God, our life is extended. Kung doon tas extended atong life, ano man, ang kaaway nga mo still to kill to destroy us, cannot able to succeed because we are closer to God. God can protect us. God will protect us. Amen. So, we have to meditate. We have to observe ourselves. Are we getting closer to God or are we getting farther from God? Nagduol ba tas Ginoo o nagpalayo tas Ginoo? Na gusto tag kinabuhi, gusto ta mag-succeed? How can we succeed if we are far from the Lord? He's the God who gives us prosperity and success. How can we have a prosperous, successful life if we are far from the Lord? If we are far from the Lord, kung layo tas Ginoo. So this is a burnt offering to the Lord. It is a pleasing aroma. Humot kaayo ato ba nga sino? A special gift presented to the Lord. Usa ka special gift presented to the Lord. So that's God's portion. Bahin to si Ginoo. Hindi na tayo makiksawsaw dyan. Muna yung gusto ni Lord. Let's proceed to verse 19. Now take the other ram. Ikaduhang ram ni. Okay, sa pag-consecrate, pagbalaan, paghinlo ni Aaron and his sons to serve God as his priest. Now take the other ram and have Aaron and his sons lay their hands on its head. So, di ba murag kuting ito din? Ano mas dili na lang ilihan sa to. Pag umba sa baka, ito na po isa do ka kani ilihan sa pod. Anong dili man nga to? Dili ta mag shortcut. Yo, follow ta sa procedure nga gusto ni Lord. So ilihan sa pod nila. Oh, ilihan sa pod nila. Then verse 20, then slaughter it. Ana na pagihawon same gyapon na and apply some of its blood to the right kani karon. Ang ikaduhang ram lahinay kalainan. Now take the other ram and have Aaron and his sons lay their hands on its head. Or gapon, one procedure pag abot sa 20 na i-difference. Verse 20, na i-difference. Then slaughter it, ihawon na dayon, and apply some of its blood to the right earlobes of Aaron and his sons. Mo na difference siya. Ang blood didto na pod didto na pod apply sa tuo nga dalunggan ni Aaron o iyang mga anak. Right ears. Pero si Lord particular after sa right. Kaya diri man aron dili mo lapos ang imong instructions. Hallelujah. Ang blood matod pa. I-apply sa right earlobes of Aaron and his sons and put it on the thumbs of the right hands. Oh. O ang uban nga dugo, i-put it on the thumbs thumbs on the right hands of the big toes of the right feet. Pulos right. Pulos mga tuo sa delikado walhon ra ba ko. Hello. Tanan mga tuo. Tanan mga tuo, right ear, right hands, right toes o right nga feet. And the big toes of the right feet. Tuo nga right. So, right foot. Splatter the rest of the blood against all sides of the altar. Nga naman, gusto ni Lord, masay pasabot anak. Nga right atong madunggan. Dili ang mga wrong, dili ang mga sayop. Right atong buhato sa atong kamot. Amen. Right atong adtuan. Hello, amen. Di kay dito ta sa wrong. Hello? Kaya kung ato ta sa wrong, dili ta mas wrong, ma-weak ta dito. Kung ato ta sa right, mas wrong ta, kaya dito wrong. Amen. So naay mga significance na ipasabot ni Lord ng imong dalunggan right ang kadunggan dili ang mga
Wrong words, wrong messages. Nga maingon sa to, sa man naman wrong messages. Adto dito snit-nit. O, isa sa deliverance. Dito sa Butuan. Ano, himuog. Tulipad to minidor sa itong man. Ang bata nga gahilong, tingala ko gahilak na siya, galuha na siya. Luwi kang naong sad kayo, sorrowful kayo. So, giduulan ako, sa man lang. Siya nga, tukan din siya nga na ay, anto na vision ka uban ako, dalunggan. So, na-interpret na ko nga na ay gahunghong sa iyang dalunggan. O gahunghungan gista dalunggan. Nga mo, ipalakaw siya gabi ngit dito sa ngit-ngit. Hulakaw siya paingo sa ngit-ngit. So, wala ko ni adto ka ngit-ngit kinahadlo ko. So, muna ayang dalunggan, makadungog hunghong sa yawa. Kay patyon siya. Kay na ay engagement. Ang siya, marag himong offering sa binuhatan sa iyang mama o sa iyang kaninanuan. Kaya kung adto siya dito, patyon din siya. Hello, so to, right ear, right hand, o right hands kay one man to plural. Kamot man to tiil ni Aaron o mga anak niya. So, mga right. Kaya gusto nila, right ang atong buhaton, right atong madunggan, right atong atuan, splatter the rest of the blood against all sides of the altar. Let's proceed to verse 21. Then take some of the blood from the altar and some of the anointing oil. Anak pa din, kuha na po ang pipila sa mga dugo, gikan sa altar, katong naa sa altar, di ba, na-spread naman itong dugo sa altar. Take some of the blood from the altar. Di ba naman ito'y blood sa altar? Siya, pagbuwag, pipila ka blood. And some of the anointing oil, o pipila sa anointing oil. And sprinkle it on Aaron and his sons on their garments. Sprinkle sa ilang sanina. As part of the ceremony. In this way, they and their garments will be set apart as holy. Anak pa nito mahuli kung makumplito ang instructions ni Lord. Part sa ceremony sa consecration or purification, sanctification. Kaya para to sila makakwalify nga mahimo silang holy. So walay mahimong balaan kung walay offering, walay sacrifice. Na ay i-offer, na ay sacrifice. O na ay i-follow ang instructions ni Lord. So, kung buhaton to nila, in this way, they and their garments will be set apart as holy. Let's proceed to next verse. Since this is the ram for the ordination of Aaron and his sons, take the fat of the ram, including the fat of the brood tail, the fat around the internal organs, the long lube of the liver, and the 2 kidneys and the fat around them, along with the right thigh. Kanasa. Siya. Kay kini, since this is the ram for the ordination. Okay kanina, ang heading kanina, consecration or purification. Maura na sila, synonym sa siya. Kay katong nga seremonyas, mauputo ang ordination nila. So before ang ordination, naapay consecration. Amen. Before sa ordination, naapay consecration. That is a holy ceremony. Holy, sacred siya. So it must be done with reverence before the Lord. Nga, buhaton na nga ang tanan na ay pagtahod si Ginoo. Dili ka, basta lang gid ka, kuan ka, bisan pag-ordain sa mga alagad sino, dili na basta-basta. Ga-ordain ka, o niya, dili pa kahuli, dagan pa kagbinuhatan na ilang ka sa tubang. I read one time, sa isa ka sermon, nga, how can you defeat the enemy if your enemy is 70% of you? Kung saan mo pagbuntog sa imong kaaway, kung 70% ang imong kaaway, imong kaugalingon. How can that happen? Napakay mga struggles sa imong kaugalingon, wala nimo nabuntog. How can you impart holiness to others if ikaw mismo wala kay holiness? Amen. Saan pag-impart og holiness? Righteousness, ikaw mismo nakid-diferensya. Bisan pag na sa tao, holy ka, pero kabalos ni Lord sa imong sulod, kabalos ni Lord unsa. We are just producing something not good. We utter good, but the result is still bad because there's something in us na dili maayo. And that's very possible. That's reality. We cannot fake the Lord. God knows. Manang si Zadok,
the righteous isa siya lang ang makaministeryo kanako. Nga naman, siya nag-maintain of righteousness and holiness. Say the rest, isa they are defiled. Kabalo si Lord, kinsay nag-stand sa righteousness and holiness. And part to maintain it, gandong ka sa presensya ni Lord. Ganahan kang pray kay para mag-cleanse, mag-intercede. Ganahan ka sa Word of God. Ganahan ka sa presensya ni Lord. Kay wala na, taon na ka, wala ka pa sa presensya sa Ginoo. You just speak the presence of the Lord, but you never felt the presence of the Lord. Amen. Pwede na istorya ka sa presensya sa Ginoo, pero taon na ka, wala ka kabati sa presensya sa Ginoo. That's very possible. That's very reality in Sakrabit, Pastora. Oh, that's the revelation of the Lord. So since this is the ram for the ordination of Aaron and his sons, take the fat of the ram, including the fat of the brood tail, the fat around the internal organs, the long lobe of the liver, and the two kidneys, and the fat around them, along with the right thigh. Thigh. Uban ang right thigh. Mo man ang thigh. Thigh, man ka nagpaa. Nganong thigh man? Dili man kininiya. Ang thigh onoron. Hello? Ang thigh onoron, basta tambok. Pero niwang, panit na nagugyot. Hello? Ubani ang right thigh. Ang left thigh, wag gid apil. Hello, kay right thigh. Hello? Let's proceed to verse 22. Or 23. Then take one round loaf of bread, then one thin cake mixed with olive oil, and one wafer from the basket of bread without yeast that was placed in the Lord's presence. Waon kuno ang isa ka round loaf of bread. Ino man ingani man, kung sabto na to, God will eat. Ang Diyos mo kaon. Na bread, na oil, na wine, na sudan. Na verse ana. They will offer to me my food. Ngano holy? Kay si Lord holy. Ang mo serve sa iyang pagkaon holy food. Kay holy God man ang ilang servisyuhan. Gusto nila holy food. So, then take one round loaf of bread and one thin cake mixed with olive oil and one wafer from a basket of bread without yeast, walay patubo, that was placed in the Lord's presence. Ito, ibutang din sa presensya sa Ginoo. Why? God will take it. God will eat it. Diverse, tagsara na gagatika pero I don't know, mapil na ko na sa seminar. Ate seminar karong Friday, Independence Day. So I'm hoping that kamong tanan maka-appeal kay wala man na trabaho pud, wala po na kuan kay i-prioritize na mo sa atong seminar karon na mga ipang-reveal ni Lord na makaadon sa atong faith o atong understanding sa Ginoo. Let's proceed to verse 24. Put all this in the hands of Aaron and his sons to be lifted up as a special offering to the Lord. Katong tanan dimension ganina, katong right thigh, katong liver, katong sa to mga kwan, ibutang to tanan sa kamot ni Aaron ug mga anak ni Aaron to be lifted up. Ituboy to tanan. Lifted up as a special offering to the Lord. Okay. Lifted up as a burnt offering unto the Lord. Mo itong gitawag og heave offering. Heave offering of, or lifted offering. Ana siya. Kasi Ginoo. Then human og ana, i-wave dayon. So kung i-ana, i-lift up, i-wave, unsay mapurma? Unsay mapurma? Unsay mapurma? I-lift to tanan, itaas to tanan, ibayaw to tanan. Human atong bayaw, i-wave. Unsay mapurma? Unsay mapurma? Unsay mapurma? Ibayaw man to tanan. After pagbayaw, i-wave. Unsay mapurma? Wa mo kakuha. Cross. It's cross because it's sacrifice. It's about the crucifixion of Jesus. Hello. Let's proceed to the next one. 25. Afterward, take the various breads from their hands and burn them on the altar along with the burnt offering. It is a pleasing aroma to the Lord as a special gift for Him. Human ato, huwag pipila ka mga tinapay sa ilang kamot. Okay, I see. Where is that?
At afterward, take the various breads. Human ang tukwa ang pipila ka mga tinapay sa ilang kamot. And burn them on the altar along with the burnt offering. Okay. Pipila ka tinapay. What does it mean, the bread? The bread that represents the spiritual bread also in the spiritual aspect. Tinapay na ilang i-share the word of God. Afterward, take the various bread from their hands and burn them, isunog on the altar along with the burnt offering. Isunog sa mga halos sinunog. It is a pleasing aroma to the Lord as a special gift for Him. Tinapay nga gisunog. Aron init. Aron lami kaonon. Di ba lami kaonon ang tinapay nga? Init-init pa. Bingka nga init-init pa. Ang dili lami kaonon nga init. Or bugnaw ka to, ramsong ice cream, halo-halo. Fruit salad. Dili man na lami kainon kung init ba? Bugnaw lami gid siya kaunon, di ba? So, sa to, ang bread from their hands. Representing muhatag silang tinapay nga init pa. Freshly cooked from the presence of the Lord. Aron mainit ang atong pagpangalagad si Ginoo. Hello. Kaya usahay mabugnaw pagpangalagad si Ginoo. Di ba? Bugnaw nga pagkaon lahit big lami. Kung init nga pagkaon lami gid siya. Kung init nga pagkaon sington ka, pag tingot nimo magawas ang mga magawas ang mga toxins. Mag-detox na din ka. Amen. So gusto ni Lord, init nga bread mo na i-burn. Yan naman. Para nga maluto siya, umatod pa init siya, ano pa kapakaon para maghatag na tuog pag satisfaction o detoxification. Nag-detox. Let's proceed to next verse. Then take the breast of Aaron's ordination ram. Okay. Breast is aba. Kanang dili sa dughan. Di ba ang pinaka-onoron sa kanang onoron nga kuan sa manok, sa baboy, sa baka, kabaw, di ba ang paaman o ang aba kanang breast? Wa gid singon sa Lord katong iyang legs ra. Gusto nag-unod. Hello. Unod. Okay. So take the breast of Aaron's ordination ram and lift it up in the Lord's presence as a special offering to Him. Katong breast, i-ana na pod, ibayaw na pod. Humagbayaw, in the King James Version, i-wave din siya. I-wave. Then keep it as your own portion. Yan siya. Sika na dayon, dili to ihalad, isa bahin na nimo Aaron. Next verse. Verse 27. Set aside the portions of the ordination ram that belong to Aaron and his sons. So ang second, di ba kining second ram on his ordination? Kanina, katong sa kuan, sa kining sa sin offering. Set aside the portions of the ordination ram that belongs to Aaron and his sons. I-set aside ang portions sa ordination ram na para sa Aaron and his sons. This includes the breast and the thigh that were lifted up before the Lord as a special offering. Ito, ang breast o ang thigh, kay mga tambo, sana unuron man na, mooy i-lift, matod pa, i-bayaw, and then matod pa as a special offering. Pagbayaw, ana, i-wave din na, special offering na para sa Ginoo. So, naigi pa ngayon ni Lord. Hello, dili tanan, atong kauno dili tanan atud pa sunugon. Let's proceed to verse 28. In the future sa umaabot na panahon, whenever the people of Israel lift up a peace offering, a portion of it must be set aside for Aaron and his descendants. This is their permanent right and it is a secret offering from the Israelites to the Lord. Sa umaabot ko na, whenever the people of Israel lift up a peace offering, ilang ibayaw ang peace offering halad sa pakigdait, halad sa kalinaw, nasa magubot. A portion of it must be set aside for Aaron and his descendants. Na adayoy bahin na iset aside kuno para kang Aaron and his descendants. This is their permanent right. So katutuang sa breast ug ang thigh is para sa Ginoo.
Pero, yun siya, igahin po na kang Aaron o kang iyang mga anak. Matod pa. And this is a permanent right and it is a secret offering from the Israelites to the Lord. Muna ang giingon ni Lord. Next 29. Aaron's sacred garments must be preserved for his descendants who succeed him, and they will wear them when they are anointed and ordained. Ang ilang balaan nga, bisti, the priestly garment, matod pa, i-preserve for his descendants who succeed him. Now, take note of this. Ingon na i-preserve sa ato paligid to maunsa. Kung si Lord mag-preserve, powerful. Di ba katong mana gi-preserve ni Lord? Hangtod karon na apa wala na daot, wala na panos. Kay kung si Lord mag-preserve o mag-reserve, is really powerful. Awesome gid siya. So muna nga, atong ikuan sa atong kagalingan nga, ma-preserve ta ni Lord, ma-preserve ta ni Lord. Dili ta madaot, dili ta maunsa. Padayon ang atong courage, ang atong commitment, ang atong passion pag-serve ni Lord, pag-alaga ni Lord, pag-simba ni Lord. Hello, kamo na maka-preserve nato nga dili ta masakmit sa kaaway. Amen. Kung magkang-akang atag pangalagad na whole, kung dili pa whole ang atong ihatag sa Ginoo, W-H-O-L-E. Kaon ang W, unsa mabilin? Bangag. Nya bangag karon nga term, negative kaayo. Hello. So gusto niyo rin whole gid ang atong pagpangalagad, wholeheartedly. Amen. Kaon tong W, whole na bangag. So kay bangag man mo utong foothold sa yawa nga muliot gid siya para makasulod sa atong kinabuhi, para mosamok aron di ta mahiluna. Dili ta ka-concentrate kung pagting simba, di ta ka-concentrate kung tingwali, di ta ka-concentrate kung tigampo. Kay nakasulod naman dito sa bangag, kay dili man wholehearted ang atong pagpangalagad. Sakto dili. Tingnan na siya. So to, do not give place to the devil, ay tagay na ang yawa. Kay gamay bangag, pwede siya kasulod. Sa into confession sa deliverance na mo nga, session, kung masakpan sila, kay mag-transform man sila, pwede mag-transform og tanang iring, nga itom, pwede mag-transform og bakukang, pwede mag-transform og cockroach, pwede mag-transform og halas, pwede mag-transform og bisag unsa. Kung masakpan sila, matod pa sa confession na, mag-transform na po sila lamigas, kaya ang lamigas, gamay man, pwede na siya moagi gamay bangan. Kung ato pa malandungan ng revelation or confession sa kaaway, dangerous gid sila. Na sila power. Hello. So muna nga, naay mga gipandayag nga murag katuan, dili nato matugkan. Kay wala pa ta kaabutan nga level. Kay mura bagay nga ni ba? Dili na to makita ang kagaw sa atong mata lang, pero gamiton nag microscope ay makita siya. So muna, naay mga Christians nga murag ang mga mata, spiritual mata murag microscope, maka-identify sa mga germs and smallest bacteria. Maka-identify sa demon spirit. The demon spirit are like bacteria. Amen. Ang bacteria or virus are like demon spirit. Amen. And kung wala pa'y mata nga ingana, wala pa na-open atong spiritual visions, di ta kakita anak. Kung masulti sa microscope mo na siya, wala masulti mis ang makita o di ka to, nagkalamsad ko sa katong grupuha sila ay mga bagot-bot because they do not understand. They do not understand because they do not see. Wala sa kasabot kay wala sa kakita. Amen. So muna yung mga negative deming, o sa puto sila grupuha na. Hello. Ano niya po ta ato? Abot ato. Hallelujah. Our secret garments must be preserved for his descendants who succeed him, and they will wear them when they are anointed and ordained. So dili to nila permis suoton, i-wear lang nila kung matod pa, i-anoint sila o i-ordain sila. Ano patod nito? Kung mag-officiate na sila, magtrabaho na sila, mag-function na sila. Let's proceed to verse 30. The descendant who succeeds him, ang kaliwat,
Kaya pare lagi sa Bible, maminiyo man. Unsaon man nila pag sanay, unsaon man pag ano kung wala dili sila mo sanay. Dili pa diskwilahan. It's really a gift, a favor. Descendant ni Levi. Wala sa Benjamin, wala kang Joseph, wala kang Simeon, wala kang Gad, wala kang Reuben, wala. Kang Levi ra. Naiskilahi, ni magminyo sila. Kay aron nga, magpadayon ang ilang generation. Di ba si Eli na anak? Si Hopni ang Pinehas? Kay magminyo man. Alo? Ang atong pari kung di man pwede magminyo. Magtago-tago ra. Pari kan magtago-tago ra. Hello? Manay usto ron. Sa Bible mo nang nakantag ma-discover sa Bible kung magstuon ta. Hallelujah. So, sa two, they will, the descendant who succeeds him as high priest will wear this clothes for 7 days as he ministers in the tabernacle and the holy place. Mo to'y suoton nila sa mga descendants. 7 days kung mag-ministry sa tabernacle. And what does it, sa unta literal, pero in Isaiah 61 verse 10, let's see the Isaiah 61 verse 10. Okay. verse 10. I am overwhelmed with joy ngan pa ni Isaiah. Ako nalipay jud kaayo ko. In the Lord is ginumay God nga akong Diyos. For He has dressed me with the clothing of salvation. Bistihan ko niya sa bisis kaluwasan. And drapes me in a robe of righteousness. Gikupuan ko niya sa kupo sa pagkamatar. Wala karon, ingala during ka time ni Jesus, wala na ikaw itong mga robe. Ang spiritual robe na, the spiritual garment na, kini siya. Hello? Pananaw sa mga tangan itong sanina. Pero tabangan si Ginoo. Lain pananaw ni Lord. Kamusta man atong garments of salvation? Puti pa ba or puti-puti na lang? Hello? Every time we, di ba ang bisti hug atong labhan. Muna, every time nga makasalata, mga itag repentance lalo pa sa luwa jud ko nakasimyat jud ko. Naglabatas atong bisti sa kaluwasan. Amen. Hello. Because in repentance, the blood of Jesus will cleanse us and the word of God cleanses us. So kung di na itong acknowledge sa itong sala, huwag ko sala eh. Tingto ako sa'yo. Siya ba na So muratag, naglikay nga mahugasan. Hanto na anad na taana. Kung tanawon, ipakita ni Lord. Kung ipakita ni Lord ang atong bisti sa kahitsura, basig pulos na gidmansa atong sanina. Ay kita maglabas atong sanina, paputi. Kung malabag paputi, narabay tao ganag, batabag puti. Napoy tao, dili ganag labag puti. Kay kuti, kay laban ng puti. Hello? Napoy uban, nga, ang di color, mahimong puti. Nakadondon na nang ko sa content sa Facebook, mag-vlog-vlog. Iuli na na ako ni mong anak. Kada ko kinig sana. Ang tumba na. Siya usap na sana sa akong anak. Wala pulos. Nagpalaba ko niya. Ginanak ko nga puti ilain. Ang di color ilingan. Gisagol lagi butang Luzon Rocks. Ang puti na ko nilagong. O ang mga di color. Hallelujah. So, ingin the more ta mag-repent, the more ta nagpahilo, nagpalaba, nanglaba sa atong cloth of righteousness. And, drape a cloth of salvation and pagka-righteousness. So, I am overwhelmed with joy in the Lord my God, for He has dressed me siya good mismo. Nag-bistin ako. Okay. How can we understand this? Remember sa prodigal son, ingon ang papa, dala ang bisti, suluti siya. When there is repentance, automatic ang pagbisti ni Lord sa atong bisti sa kaluwasan. Hello? When there is repentance, automatic ang cleansing, automatic siya magbisti na to. Automatic siya mag-cleanse. The righteousness of God. Hello? And atod pa, 1
For he has dressed me with the clothing of salvation and draped me in the robe of righteousness. I am like a bridegroom in his wedding suit, or a bride with her jewels. Nindot kayo mo nang isa na sa akong memory verse. Ginaklaim na ko, Lord, na ako'y bisi sa kaluwas. Luwas ko. O dili ko guilty, anak, dili ko hesitant, anak, musulti. Because I live in His words. And I serve the Lord. Hesitant pa, anak, kung nagsumpang ko'y tagpangalagad. Amen. So it's up to us how we receive the word. How we value the word. As we receive the word, it take effects. Mo take effects sa itong kinabuhi. Hello? So let's go back to our text in Exodus chapter 29. Masa na tanga verse ini? Ha? 29, oo. 30 na ta. Okay. 30. Exodus 29, then verse 30 na ta kay 29 mo to ganina. Exodus chapter 29, verse 30. Naalagi. Ay, kulang. Okay. The descendants of Aaron will wear these clothes for 7 days as he ministers in the tabernacle and the holy place. Allowed na siya mag-ministry human ato. Sa tabernacle ug sa balaan nga dapit. Ngano sa balaan nga dapit? Dili pa siya pwede kasulod sa most holy place, kaya nato siya right place dito sa most holy place. Tama na sa holy place. Kaya ang high priest ay makasulod dito sa most holy place, and that represents Jesus Christ muli makaadto sa most holy place. After sa baptism sa Holy Spirit, kitang tanan dayon pwede na makaabot dito kung mag-desire ta. Wala siyang difference. Verse 31. Take the ram used in the ordination ceremony and boil its meat in a sacred place. Okay, ani. Kauna pud kuno ang ram nagigamit sa pag-ordination ceremony and boil its meat in a secret place. Ana pa, ito na po pabukalan. Kasi sa Bisaya, sa bukal, boil lagi. Pabukalan lagi sa tubig. So, dito i-boil. Dapat term na sa Bisaya. Katong ram's ordination, matod pa sa ceremony, i-boil ang meat dito sa, lahat itong i-burn offering. Diba? Lahat po nang i-boil. In verse 32, then Aaron and his sons will eat this meat along with the bread in the basket at the tabernacle entrance. 32. Katong nga tinapay, si Aaron ug sa iyang anak, magkaon ato nga pagkatong boil or di pa bukalan. Sa pait ano anak? Gilatan o kana. Gilatan. Oh, gilatan. Dili sa sinugba si Lord. Gilatan para sa mga alagad niya. O bato ba sa may pares ato? Na ay tinapay, ngatis basket at the tabernacle entrance. Dito kaunong sa entrance. Yes. Verse 33. They alone may eat the meat and bread used for the purification. Sila radyo makataon, walay lain mo, dili sila pwede manghatag adto sa uban. Sila radyo ato mga pari. Sila ra. So, dili pwede manghatag sila. So, na yung mga panahon nga, dili pwede manghatag. Kaya kung maghatag, dili pwede hatag to. Suko si Lord. So, the two, no one else may eat them, for these things are set apart and holy. Kay gibalaan man to, gilain man to siya para balaan. Makakaon ato katong nabalaan na. Ito pa sa pulong sa Ginoo. Next verse. And if any of the ordination meat or bread remains until the morning, it must be burned. It must be burned. It may not be eaten, for it is holy. Siya, kung naamay, nabilin nga, karni or tinapay sa ordination nga, kanang ceremony, nga mabili pagkabuntag, it must be burned. Kinangnan nga sunugon, it may not be eaten, diligit pwede kaonon. Kaya di suli mo nang si Jesus, wala siya na, kuani nga, kanang, wala nang abtig buntag. Kadlawon pa to siya, unsa pa to sa, nabanhaw ni siya. Hello? Nabanhaw siya. This speaks about Jesus. Because the Old Testament is just the shadow of the New Testament. What the Old Testament is
is kuan telling, it refers to Jesus. The heave offering and the wave offering, kasi basta what? The heave offering and the wave offering that represents cross. Cross. And then, sacrifice. So, wala i-mention si Jesus sa Old Testament, pero ang tanan ng mga ceremonies, ang tanan ng mga kuwan, nag-represent ni Jesus. It's the sin offering, the peace offering, the burnt offering. So, itong mga offering. Okay, 35. This is how you will ordain Aaron and his sons to their offices, just as I have commanded you. The ordination ceremony will go on for 7 days. Nga na ang pag-ordain. Dili basta-basta. It's a holy ordination, secret ordination. It must be done with reverence before the Lord. Dili nga. Dagan pag ka na dito, mga istorya-istorya di mao nga, dagan pasiaw. It's a holy. Imparting holiness. Sige pang, ordain. Di kay ordain kay taas na giganggo, taas na ranggo. Dili man sa taas na ranggo gusto ni Lord na ay purification. Hello, na requirements na Lord. Sa itong requirements, makaqualify, purified and sanctified, consecrated. Muna makaqualify ta sa Panginoon. Sa kanon naman, ang samay makakonsecrate na to, makapapurify, diya magampo ta, mabaydukon ta, pagpuyok ta nga, matarong. Dili kay tarong-tarong na ato ba nga sila kabalo si Lord. Kinsay tarong-tarong, kinsay matarong. We cannot fake the Lord. Dili na ito magpiki si Lord, dili na ito mailat si Lord. Hello, the ordination ceremony will go for 7 days. Taman ta sa 37. Okay. Verse 36. Each day you must sacrifice a young bull as a sin offering to purify them, making them right with the Lord. Afterward, cleanse the altar by purifying it. Make it holy by anointing it with oil. So kada adlaw, mag-sacrifice mo young bull as a sin offering to purify them. So every day, mag-sacrifice sila para mag-purify ko na sila. Matod pa. And then, afterward, cleanse the altar by purifying it. Make it holy by anointing it with oil. Verse 37. Purify the altar and consecrate it every day for 7 days. Ilagyong hiluan ng altar, ilang hiluan kada adlaw for 7 days. After that, the altar will be absolutely holy and whatever touches it will become holy. Kana. Hiluan to na kaadlaw for 7 days. Ang muhikap ato nga altar, and make it holy by 19, verse 36, 37 na ta. Nandun kayo sa 37. Purify the altar. Putliya, hinlo ang altar, and consecrate it every day. Hinluit kada adlaw for 7 days. So, sa pitawan, naagi trabahoan kada adlaw. Naagi mag-sacrifice. Di kay, samok mo rin palig ito eh. Kapoy, trabaho. Dili kinmayo na sige reklamo. Yung gusto ta magpaara, kaya kayo niya. Ang bilar-bilar dito, tas kilibutan niya. Mag-sacrifice na dito niya. Dili ta mag-sacrifice sa Ginoo, dili ta maghatag og special time nilo, dili ta mo render og service sa Ginoo. So, purify it for 7 days. After that, humana na, the altar will be absolutely holy. Mahimo gid siyang balaan na gyud kay after makwan. And whatever touches it will become holy. Ug ang bisan kinsang makatouch ato mabalaan. Because that represents the Lord. Ang makakonect, ang makatouch ni Lord mahimong holy. Ito, dili lang holy. Ang makatouch, makakonect ni Lord maulihan, di ba? The 12 years woman bleeding. 12 years woman bleeding. Pag-touch niya sa sisid silang garment ni Lord because holy siya, balaan siya, naulian siya. So wala nga, dili na taon tamo ang deliverance pa kung receptive lang ta sa Word of God. Spend tag time sa prayer, obedient lang ta. Di na tamo undergo deliverance. Ako kay akong eldest man ko, wala ko na undergo deliverance. Receptive lang ko sa Word of God. Sense na kabalukos ka matuoran. Aminaw jud ko, concentrate jud ko. So wala ko naging undergo deliverance. Nga naman, the Word of God can purify us already if we are receptive. We don't need to undergo deliverance. Kung marin ba dinawatan ta sa pulos, that's the powerful Word of God. It's powerful and living Word of God. So, nga na igsuon.
there are things that we don't know nga na di siya ka-amazing. Sometimes it's already happening in us, but we do not observe, we do not recognize, pero naanin hitabo. Hello? Okay, praise be to God. Let's close our eyes. I'm not yet done, but it's time already. Praise be to God, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you so much of your words about the consecration of Aaron and his sons as your priest to minister to you, Lord God, before you in the tabernacle. All your instructions, Lord God, nga gifalo nila, mahimong balaan sa altar, mahimong balaan nila. O kung makumplito ang tanan nga makakonect, Lord God, sa mga altar, mabalaan usab. Salamat, Lord, sa imong powerful words. Imong holy words, balaan imong pulong. Ang madinawaton sim pulong, mabalaan po ilang kinabuhi. Balatian, o kalagyo, negative ng mga thoughts mo, negative tanan, o Diyos, maginahinay ka drain, maginagay wash out. Apan mo pa siya drain kung kami, O Lord God, grabe ang among pag-receive, grabe ang among humility, ang among malinawaton sa iyong pulong. Bless and sanctify your words, that we will not forget them. Ikinanglan mo among right hand, right ear, nasakto mo madunggan, right words mo madunggan, right things ang among matouch, right place ang among maduan sa among tigil. Right, O Lord God, tanan, dili wrong, dili left, aron dili may mapiliin, O God. Bless your words, bless us. Let your words flow mightily, draining the unclean spirit, draining wickedness, draining the sins of your people. Glory be to your name, O God. Sanctify and purify us all. In Jesus' mighty name, and everyone will say, Amen.